dealing with banks four by one, exerting all possible efforts to adopt the ways of dealing with central banks regarding deposits, liquidity needs, or otherwise in a way that does not conflict with the rules of Sharia. अच्छा, एक होता है बैंक का दूसरे बैंकों से किरदार ताल्लुक, बैंक का डिपॉजिटर के साथ ताल्लुक, और एक होता है बैंक का स्टेट बैंक के साथ ताल्लुक। वैसे इस्लामी बैंक स्टेट बैंकों से क्या ताल्लुक होता है, या स्टेट बैंक इस्लामी बैंकों को कैसे कंट्रोल करता है? मेरा इसके ऊपर लेक्चर्स हैं, हाउ डज एसबीपी कंट्रोल टू इस्लामिक बैंक्स, हाउ डज एसबीपी कंट्रोल इस्लामिक बैंक्स। तो ये मेरे चैनल के ऊपर इसका लेक्चर मौजूद है, उसको देख लीजिएगा। तो कुछ डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है, सच स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व्स, एसएलआर अकाउंट और सीआरआर अकाउंट कि उसकी क्या तफसील होती है, और इस्लामिक बैंक स्टेट बैंक के साथ अपने अकाउंट किस तरह ओपन करता है, किस तरह उसको कंट्रोल करता है, तफसील वहां पे गिवन है। ताम वो ये यहाँ पर इस वक्त वो ये डिस्कस कर रहा है इस्लामी बैंक स्टेट बैंक के साथ किस तरह डील करेगा। एक्सर्टिंग ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, इस्लामिक बैंक तमाम मुमकिन इक़दाम उठाए, कोशिश करे कि जब वो इस स्टेट बैंक के साथ डील करे, किस मामले में उसके अंदर अपने स्टेट बैंक के अंदर उसके अपने डिपॉजिट्स हैं, सीआरआर है, एसएलआर है, लिक्विडिटी नीड है, इस्लामिक बैंक को पैसा भी चाहिए होता है, वो कैसे पूरा करेगा, और अदरवाइज इन वे दैट डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द रूल्स ऑफ शरिया, इस अंदाज में करे कि जो शरिया के रूल्स के अगेंस्ट ना हो, स्पेशली रूल्स दैट गवर्न रिबा ट्रांजैक्शन, खास तौर पे वो रूल्स जो किससे रिलेटेड है, सूद से मुतालिक हैं, तो इस वजह से उनके साथ डील नहीं करना, बचना है उनसे। The possible alternatives to the reserve amount required by law, reserve amount required by law, ये जब आप वो मेरे लेक्चर देखेंगी तो वहां पे आपको नजर आएगा सीआरआर और एसएलआर, ये वो रिजर्व होते हैं जो लॉ रिक्वायर करता है कि हर बैंक स्टेट बैंक के अंदर ये दो अकाउंट मेंटेन करें। एसएलआर में कितना पैसा जाएगा उसके उसूल मेरे लेक्चर में मौजूद हैं, और सीआरआर में कितना पैसा जाएगा और कहां से किन डिपॉजिट्स का पैसा जाएगा बैंकों का, वो सारा वहां पे मौजूद है। बहरहाल ये कह रहे हैं कि जो स्टेट बैंक रिजर्व रिक्वायर करता है हर बैंक से, उसके मुतबादिल तरीका कार है, क्योंकि स्टेट बैंक नॉर्मली क्या करता है, उसके ऊपर बैंकों को सूद अदा करता है। अब इस्लामी बैंक तो सूद नहीं लेते, नहीं देते हैं, तो भाई इस्लामी बैंक भी जब स्टेट बैंक के अंदर पैसा रखवाएंगे तो स्टेट बैंक उनको उन पैसों के एवज क्या देगा, सूद तो वो ले नहीं सकते, तो उसके लिए कोई अल्टरनेटिव होगा। तो कहते हैं वो अल्टरनेटिव मुतबादिल तरीका क्या होगा, वो तरीका यहाँ बता भी देते हैं। The possible alternative to the reserve amount required by law include, वो क्या है, among others, वो कहते हैं depositing receivables represented by commercial paper। हाँ, ये हो सकता है इस्लामिक बैंक दूसरी बैंकों को कहा गया कि तुम अपने सेविंग डिपॉजिट का 19% एसएलआर में रखवाओ, ठीक है, स्टेट बैंक में वो इन टर्म ऑफ कैश रखवाते हैं, इन टर्म ऑफ कैश रखवाते हैं, सूदी बैंक उस कैश के अगेंस्ट काइबर के बराबर उनको पे करता है। तो क्या होता है, सूदी बैंक उसमें से कुछ परसेंट खुद रखते हैं, कुछ परसेंट पास ऑन कर देते हैं डिपॉजिटर को, तो उनके लिए अब इस्लामी बैंक के भी अगर 19% कैश रखवाएं और बदले में कुछ ना लें, तो वो तो इस्लामी बैंकों का आइडल कैश पड़ा रहेगा, डिवैल्यू होता रहेगा इन्फ्लेशन की वजह से, और डिपॉजिटर कहेंगे कि भी हमें तो प्रॉफिट चाहिए, इस्लामी बैंक कहां से प्रॉफिट कमाएगा, क्योंकि पैसा तो आइडल पड़ा हुआ है। तो उसका मुतबादिल ये दिया कि आप इस्लामी बैंकों के जो अपने सेविंग अकाउंट में पैसा है उसका 19% जितना कैश बनता है उससे कोई सुकूक खरीद ले, मुदारबा सुकूक, मुशारका सुकूक, वो सुकूक एसएलआर में रखवा दे स्टेट बैंक के पास। स्टेट बैंक आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन चूंकि वो सुकूक होंगे, सुकूक अर्न कर रहे होंगे, तो इस्लामी बैंकों को फायदा हो जाएगा। ये अल्टरनेटिव दिया है, मुतबादिल दिया है कि डिपॉजिटिंग रिसीवेबल्स रिप्रेजेंटेड बाय
commercial paper, وہ commercial paper سے مراد سکوک ہے. To be laid later by the customers instead of accepting the freezing of cash account. ٹھیک ہے, چونکہ اگر آپ اسٹیٹ بینک میں پیسہ دے دیں گے تو وہ تو آپ کا کیش اکاؤنٹ فریز ہو جائے گا, اس میں تو آپ کو کچھ ارننگ بھی نہیں ہوگی. The bank can also finance government projects using Islamic investment. ہاں, جب اسلامک بینک گورنمنٹ کو پروجیکٹ کو فائنانس کرے گی تو پھر اسلامی حقوق کے ذریعے کرے گی. Among the possible alternatives for the purpose of set off is for the bank to maintain current accounts that accrue no interest or disposing of the interest earned if that is impossible. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسلامک بینک جب اپنا کرنٹ اکاؤنٹ مینٹین کریں گے سودی بینک کے اندر, بہتر تو یہی ہے کہ اسی طرح مینٹین کریں چونکہ اس کے اوپر کوئی سود لینا دینا نہیں ہوگا. اور اگر دوسرا اکاؤنٹ مینٹین کریں گے اور اس کے اوپر ان کو کوئی سود ملا ہے تو سود سے جان چھڑائیں جتنا ہو سکتا ہے. اس کا ایک متبادل طریقہ کیا بتایا, سکوک رکھوا لو. And adopting ways of dealing with central bank for acquiring liquidity, for example, by the opening of investment account for the central bank. ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے, آپ کو پیسہ چاہیے سینٹرل بینک سے, سینٹرل بینک کہتا ہے جی میرے پاس تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے, اسلامی پروڈکٹ نہیں ہے جس کے ذریعے میں آپ کو مشارکہ پہ یا مضاربہ پہ یا آپ کو کسی چیز پہ پیسہ دوں, میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے, میرے پاس تو ایک ہی طریقہ سود کا. اب اسلامی بینک کے سود میں ڈیل نہیں کرتی تو کہتا ہے پھر اسٹیٹ بینک سے ریکویسٹ کر لو کہ جناب آپ ہماری بینک میں اپنا سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لیں اور اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال دیں, ہماری مدد ہو جائے گی, ہماری لیکوڈیٹی نیڈ پوری ہو جائے گی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ طریقہ کار بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ سینٹرل بینک اپنا ڈپازٹ کھلوا لے اسلامی بینکوں کے اندر اور اس طرح وہ اسلامی بینکوں کو اسلامی طریقے سے سپورٹ کرے. 4/2 revamping the transaction with the conventional banks on the basis of riba free transactions and applications of instruments acceptable by Sharia. تو کہتے ہیں کہ بھی وہ والے ٹرانزیکشنز سودی بینکوں کے ساتھ جو ہوں گی وہ ربا فری بنیادوں کے اوپر ہوں گی تاکہ شریعہ کے اصولوں کا اپلیکیبلٹی ہوتی رہے اور مطابقت ہوتی رہے. 4/3 intensifying transactions with Islamic financial institutions through bilateral exchange of current or investment accounts or considerable cooperation in the areas of remittances, documentary credit and syndicate financing. کہتے ہیں کہ بھی اسلامک بینک اب سودی بینک سے اسلامک بینک کنورٹ ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اب وہ اپنے جتنے بھی کانٹریکٹ ہیں ٹرانزیکشن زیادہ سے زیادہ اسلامی مالیاتی اداروں کے ساتھ کریں. لیٹر آف کریڈٹ بنوانا ہے تو بھی اسلامی بینکوں سے بنوائے, اسلامی مالیاتی اداروں سے. اور اگر اس کو سنڈیکیٹ فائنانسنگ کی, سنڈیکیٹ فائنانسنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کو 3 سے 4 فائنانسر اکٹھے چاہیے تو 3 سے 4 اسلامی مالیاتی ادارے پکڑ لو, ان سے فائنانسنگ لے لو. سودی بینکوں سے بچنا ہے باپ نے. تو کہتے ہیں کہ جو ادارہ کنورٹ ہو رہا ہے اسے چاہیے اسلامی مالیاتی اداروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹرانزیکشن کرے, انٹینسیفائنگ ٹرانزیکشنز. چلیں آج یہاں تک کافی ہے.